এদিকে কোথাও এসেছিল নাকি? আমি প্রায় দিন বাবুকে বলি তোমাকে নিয়ে আসার কথা, হ্যাঁ বাবু নিয়ে আসতে চায় না। তুমি একা একা চলে এসে খুব ভালো করিছো। কি ব্যাপার সালমা, তুমি হঠাৎ করে আমাদের বাড়িতে? হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে কাউকে অ্যারেস্ট করতে এসছো নাকি? হ্যাঁ তোমাকে। তোমার না সবসময় আর কি মারা। চলো ঘরে চলো। পারফেক্ট। কি আর অভিনয় করতে হবে না, তোমার মুখোশ খুলে গেছে। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। অভিনয় অভিনয় করিস আমার সামনে? তোর অ্যাকাউন্ট থেকে এতগুলো টাকা ট্রান্সফার হয়েছে আর তুই কিচ্ছু জানিস না? নাটক করছে নাটক। আজ 2 দিন হয়ে গেল, ও আর মুখ খুলবে বলে মনে হয় না। যা এভিডেন্স আছে সেগুলো নিয়েই কাল কোর্টে চালান করে দাও। ঠিক আছে ম্যাডাম। ম্যাডাম আবারও স্ক্যাম। মানে এই মেয়েটার অ্যাকাউন্ট থেকে 3 লাখ টাকা চুরি হয়ে গেছে। কখন? এই তো 1 ঘন্টা আগে একটা ওদের নাম্বার থেকে আমার মোবাইলে ফোন এসেছিল। আমার অ্যাকাউন্টে 3 লাখ টাকা ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে। টনি তো লোকাপি, তাহলে স্ক্যাম করলো কি? শাহিন, অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস চেক করো তো। হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা বলুন। এই দেখেন, এইখানে লেখা আছে। হ্যালো, আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার পাঠালাম। এই অ্যাকাউন্ট থেকে 1 ঘন্টা আগে 3 লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। যে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে তার ডিটেলসটা তাড়াতাড়ি পাঠান। ঠিক আছে স্যার, পাঠাচ্ছি। ম্যাডাম, টনি। কি হয়েছে টনির? ও হসপিটাল থেকে যে ওষুধগুলো দিয়েছিল সব একসাথে খেয়ে ফেলেছে। ও মনে আর বাঁচবে না। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ভিডিও। তো আজকে গাইস আমরা একটা নিউ প্রজেক্টে কাম করতে চলেছি। তো নিউ প্রজেক্টটা হলো এই যে গাইস, এটা ঢালাই করা। তো নিউ প্রজেক্টের এটাই, এই দেখো এটা কিচেন রুম। এটা একটা স্কুলের একটা বাড়ি বানানো হয়ে যাচ্ছে। ये देख सकते हो স্কুল, মানে এটা একটা স্কুল টাইপের বানানো হবে। প্লাস্টারও হয়ে গেছে আমাদের প্রজেক্ট, আর খালি নিচকার ঢালাইটা বাকি আছে, এটাও আমরা করে দেবো। নিচকার ঢালাইটাও করে দেবো গাইস। देख सकते हो आप लोग, ये आज ही किया है दोस्तों सीढ़ी। इस चैनल में नए होंगे दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब किए करो। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, आप लोग मेहनत में पानी फेंक देते हो। देख सकते हो कितना मेहनत से हम लोग ये
एक घर बना रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं। और स्कूल में यहाँ छात्र यानी स्कूल में यहाँ बहुत सारा बच्चे लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और इसको हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बनाया है दोस्तों, देख सकते हो। हम लोग उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि उस टाइम हेड मिस्त्री था दोस्तों। और अभी जो है शाम के वक्त है तो कोई भी नहीं है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल ना हो गया है। कल आप लोगों को कल ढलाई किया जाएगा। आप लोगों को ज़रूर हम लोग ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे इसको ढलाई तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हेड मिस्त्री रहेगा। ढलाई के बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा रहेगा। बात करें तो गाइस इस चैनल में आप लोग नए होंगे, देख सकते हो 4 ही पास प्लास्टर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ नीचे ढलाई नहीं हुआ है। और इस चैनल में आप लोग नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब किया करो और पहले से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पर। ऐसे लगे तो टाटा एंड गुड बाय दोस्तों। और चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।